दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली हिंद। गाजा की तरफ बढ़ रहा 50 जहाजों का काफिला अब इजराइल को खुलेआम चुनौती दे रहा है कि जितना जुल्म करना था तुमने कर लिया। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस कारवां को, इस काफिला को जो कि समंदर से गाजा की तरफ बढ़ रहा है, इसको तुम रोक करके दिखाओ। आपको बता दें कि ग्लोबल समोद फ्लोटिला जो कि गाजा के लिए इंसानी मदद लेकर समंदर के रास्ते रवाना है। फ्लोटिला को तुर्की की नौसेना से अहम सहायता मिली है। फ्लोटिला में सवार लोगों ने ड्रॉप साइट्स को तस्दीक की है कि तुर्की नौसेना के जहाजों ने फ्लोटिला के एक जहाज जिसका नाम जॉनी एम की मदद की, जिसने शहर के वक्त इंजन रूम में रिसाव की वजह से मेडे मेडे का सिग्नल भेजा था। इस वाकये के बाद तुर्की के रेड क्रिसेंट जो कि इंसानी मदद की मशहूर एक तंजीम है, उन्होंने तुर्की हुकूमत के साथ मिलकर न सिर्फ नजात यानी कि बचाव काम को आसान बनाया, बल्कि फ्लोटिला को मजीद इंसानी सामान फराहम किया। अभी यह साफ नहीं हो सका है कि तुर्की नौसैनिक जहाजों फ्लोटिला के मिशन का हिस्सा बनेंगे या सिर्फ इमदादी कामों तक महदूद रहेंगे। इसके अलावा 2 तुर्की सिविलियन जहाज फ्लोटिला के साथ शामिल हो चुके हैं, जो इस मिशन की हिमायत एक अहम इजाफा है। इटली नौसेना का एक जहाज और स्पेन नौसेना का एक जहाज भी आसपास नजर बनाए हुए हैं। खबरों के मुताबिक ये दोनों जहाज भी नजात के कामों में मदद दे रहे हैं। जो ग्लोबल समोद फ्लोटिला में सवार जो कार्यकर्ता हैं, जो कि गाजा की तरफ गाजा के बच्चों का खाना लेकर, बच्चों का दवाइयां लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया, यानी कि आयोजकों ने बताया कि जॉनी एम में इंजन के रूम में रिसाव की वजह से खराबी पैदा हुई। इसे समंदर में ठीक करना मुमकिन ना हुआ। नतीजतन ये जहाज मिशन से बाहर हो गया, मगर खुशकिस्मती जहाज पर मौजूद तमाम मुसाफिरों को सलामती के साथ दूसरे जहाज पर मुंतकिल कर दिया गया। कुछ मुसाफिरों को फ्लोटिला की दूसरी नाव में तैनात किया गया ताकि वो मिशन का हिस्सा बने रहे, जबकि बाकी को किनारे पर लाया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि यह वाकया मिशन में कोई बड़ी रुकावट नहीं डालेगा और फ्लोटिला अपने मकसद की तरफ बढ़ता रहेगा। आपको बता दें कि ग्लोबल समोद फ्लोटिला, जिसमें 40 से ज्यादा जहाज शामिल है, गाजा के लिए जरूरी इंसानी मदद पहुंचाने का इरादा रखता है। यह मिशन न सिर्फ इंसानी हुकूक की हिमायत का एक जरिया है, बल्कि गाजा के मुश्किल हालात में रहने वाले अवाम के लिए राहत का सामान लेकर जा रहा है। आयोजकों का यह बयान के मुताबिक फ्लोटिला मंगल की शब 30 सितंबर 2025 को गाजा से 150 नॉटिकल मील की दूरी पर पहुंचेगा। यह वो काम है जहां मुमकिन है कि इजराइल फौजी फ्लोटिला को रोकने की कोशिश करे, जैसा कि माजी में आपने देखा था। आयोजकों ने मजीद कहा कि हम रेड क्रिसेंट और तुर्की हुकूमत का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुसाफिरों की सलामती को यकीनी बनाया और फ्लोटिला को मजीद इंसानी मदद फराहम किया। यह मिशन अपने मकसद तक तेजी से बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि 4 से 5 दिन के अंदर हम गाजा के करीब पहुंचेंगे। आपको बता दें कि गाजा के खामोशी, चीखे और इजराइल की बेतहाशा जिद ने दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा टुकड़ा गाजा पूरी इंसानियत के जमीर को झकझोर रहा है। वहां की टूटी फूटी इमारतें, मलबे में दबे मासूमों के खिलौने और खून से रंगी सड़कों पर बहती आंसुओं की नदियां सिर्फ फिलिस्तीन का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के इंसाफ का एक इम्तहान है। इजराइल जिस बेशर्मी से गाजा पर बम बरसा रहा है, इसे देखकर यही लगता है कि इसकी तामीर की नींव सिर्फ जुल्म और इंसानियत के नफरत पर रखी गई थी। और सबसे हैरानी की बात यह है, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के आंखों के सामने हो रहा है। इजराइल की जिद और गाजा में मासूमियत ऐसी है कि इजराइल हमेशा अपनी सिक्योरिटी के नाम पर बेकसूर को कत्लेआम करता है, लेकिन असल सवाल यह है कि जिस सिक्योरिटी का दावा वो करता है, क्या उसकी कीमत गाजा के बच्चों की जान है? क्या उसकी सुरक्षा सिर्फ इस शर्त मुकम्मल हो सकती है कि फिलिस्तीनी जमीन, जिंदगी और ख्वाब राख में बदल जाए? गाजा की माओं की चीख इस बात का ऐलान कर रहा है कि असली आतंक उन बमों में छुपा है जो इजराइल की फौज उनके घरों पर बरसा रहा है। दुनिया खामोश है, लेकिन वहीं पर स्पेन जैसा मुल्क, आपको बता दें कि स्पेन ने जो है बहुत बड़ी दरिया दिली और निडरता दिखाया है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों अक्सर इंसाफ और ह्यूमन राइट्स की बातें करती है,
لیکن جب غازہ پر بم گرتے ہیں تو وہی دنیا چپی سادھ لیتی ہے۔ جہاں اسپین نے حال ہی میں ہمت دکھائی، اسپین سے اسرائیل کی طرف جانے والے جہازوں پر اسپین نے روک لگا دی۔ اسپین کا یہ قدم پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ اگر دل کے اندر اگر انسانیت باقی ہو تو چھوٹی سے چھوٹی قوم بڑے بڑے ظالموں کو آئینہ دکھا سکتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ باقی یورپ اور عرب دیشوں نے ابھی تک وہی پرانا مذمت والا رویہ اپنا رکھا ہے، بس صرف بیان دیتے ہیں، کوئی ٹھوس قدم اب تک نہیں اٹھایا۔ آپ کو بتا دیں کہ غزہ سے لے کر ایران سے لے کر لبنان سے لے کر عراق تک جو ہے اسرائیل بمباری کر رہا ہے۔ اب پھر ایک خبر نکل کر کے آ رہی ہے کہ اسرائیل صرف غزہ سے سنتشٹ نہیں ہے، وہ اب ایران پر نئے آپریشن کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ سوچئے، ایک ملک جس سے پہلے سے ہی غزہ جیسے چھوٹے علاقے کی بربادی کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اگر وہ ایران پر حملہ کرتا ہے پورے مڈل ایسٹ میں آگ بھڑک سکتی ہے۔ اسرائیل کا یہ رویہ بتاتی ہے کہ اسے امن کی تلاش نہیں بلکہ فساد کی لت لگ چکی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ غزہ کے لوگ دنیا کو ایک سبق دے رہے ہیں، چاہے کتنے بھی بم گرے، چاہے کتنی بھی عمارتیں ڈھہ جائیں، غزہ کا حوصلہ ڈھہتا نہیں ہے۔ بچے تک شہید ہوتے وقت مسکراتے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان چلی گئی مگر ہماری ضمیر زندہ ہے اور ہماری زمین زندہ ہے۔ یہ حوصلہ اسرائیل کو کہیں نہ کہیں گھٹنوں پر لاتا دکھ رہا ہے، اور یقیناً جو ہے جب آپ کے اندر حوصلہ رہتا ہے تو پوری دنیا آپ کے قدموں میں جھکتی ہے۔ اسرائیل کے لیے آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے، جب ان کو نازیوں نے بھگایا، ان کا جینوسائیڈ کیا تھا تو پوری دنیا نے انکار کر دیا تھا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، لیکن فلسطین کے وہی غیور مسلمانوں نے انہوں نے ہمدردی دکھائی اور اپنی زمین، اپنا گھر ان کو دیا کہ شاید یہ یہاں پر یہ سروائیو کر سکے اور اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکے۔ لیکن اسرائیل کچھ ہی دنوں میں انہی لوگوں کو جو ہے مار کر کے بھگانا شروع کر دیا تھا جن لوگوں نے ان کے اوپر ترس کھائی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ آج غزہ صرف اپنی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہا ہے بلکہ پوری انسانیت کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ اگر دنیا آج خاموش رہی تو کل جب اسرائیل جیسے ظالم طاقتوں کسی اور بھی ملک کی بربادی کا پلان بنائیں گے تب یہ خاموش ہر ملک پر بھاری پڑے گا۔ اسرائیل کے لیے اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جتنا آپ کو خون بہانا تھا آپ نے بہا لیا، جتنا آپ کو منمانی کرنی تھی آپ نے کر لیا، بس اب جو یہ غزہ کے جو بچے ہیں ان کو بخش دیجئے، چونکہ یہ بچہ بھی جینا چاہتا ہے۔ فی الحال ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے آپ کو میں بتا دوں کہ غزہ کے خاموش سڑکوں سے اٹھتی دعائیں اور بد دعائیں آج اسرائیل کے تخت کو ہلا رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وقت کی عدالت دھیمی ہے مگر اندھی نہیں ہے۔ اسرائیل کو اپنے ظلم کا حساب ایک دن ضرور دینا ہوگا۔ فی الحال ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ کے من میں کیا چل رہا ہے اس ویڈیو کمنٹ سیکشن میں جائے گا، کمنٹ کر کے آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔